Pemirsa, Garda Revolusi Iran terus melancarkan gelombang serangan baru dalam operasi True Promise 4. Rekaman video menunjukkan detik-detik peluncuran gelombang ke-82. Gelombang serangan terbaru militer Iran yang dirilis oleh Garda Revolusi Iran (IRGC). Garda Revolusi Islam Iran mengklaim serangan ini menargetkan sejumlah lokasi di Israel. Gelombang serangan militer Iran makin masif pasca Iran menolak keras negosiasi dengan Amerika Serikat. Setelah tolak keras negosiasi dengan Amerika Serikat, militer Iran mengklaim tembak jatuh jet tempur F-18 Amerika Serikat dengan artileri pertahanan udara. Namun Komando Pusat Militer AS bantah klaim Iran tersebut. Rekaman yang dirilis oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran pada hari Rabu mengklaim menunjukkan jatuhnya jet tempur F-18 Amerika di atas Samudra Hindia. Jet tempur Amerika dilaporkan kehilangan kendali setelah diserang rudal balistik Iran. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara Markas Besar Militer Iran, Ebrahim Zofagari. و خدرها با موفقیت فرود آمدند. ضمناً یک فروند هواپیمای F-18 آمریکا نیز در منطقه عمومی چابهار توسط سامانه نوین پدافند هوایی نیروی دریایی سپاه تحت هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت. در شبانه روز گذشته دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران Ebrahim menambahkan militer Iran berhasil mencegat 4 pesawat tempur Amerika Serikat yang tengah terbang di wilayah Chabahar dan 1 terkena tembakan. Iran mencegat 4 pesawat tempur Amerika menggunakan sistem pertahanan Majid AD-08, sistem pertahanan udara buatan Iran yang dilengkapi dengan sistem pencari inframerah yang memancarkan sinyal radar. Sementara itu, Komando Pusat Militer Amerika Serikat CENTCOM membantah klaim Iran. Militer Iran bidik kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln dengan rudal jelajah paling dahsyat yang mereka miliki. Serangan ini dilakukan setelah Iran tolak keras negosiasi dengan Amerika Serikat. Allahu Akbar! Rekaman yang dirilis oleh militer Iran pada hari Rabu menunjukkan peluncuran rudal yang diklaim menargetkan kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln. Komandan Angkatan Laut Iran, Shahram Irani mengatakan bahwa kapal induk Amerika Serikat terus dipantau oleh Angkatan Laut dan Angkatan Darat Iran. Begitu memasuki jangkauan sistem rudal, militer Iran akan langsung menyerang dengan rudal jelajah yang paling dahsyat milik Iran. Kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln sebelumnya berlayar mendekati Iran pada pekan lalu. Namun menurut kantor berita Iran, rudal-rudal yang diluncurkan Iran memaksa kapal induk Amerika untuk mengubah posisi untuk menghindari ancaman. Serangan rudal ini terjadi hanya beberapa jam setelah juru bicara Markas Besar Militer Iran, Ebrahim Zofagari, menegaskan sampai kapanpun Iran tidak akan bernegosiasi dengan Amerika. خود درگیری‌هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می شود. ثبات از طریق قدرت. صراحتاً اعلام می کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد. Terkait klaim penyerangan ini, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM belum memberikan tanggapan. Sementara itu, Israel menuduh Iran menutupi kecanggihan rudal-rudal mereka.
Menurut Israel, rudal balistik Iran bisa mencapai Paris, Athena hingga London. Because over the weekend, the Iranian regime launched missiles nearly 4,000 kilometers toward Diego Garcia, a remote island in the Indian Ocean that hosts a major joint US-UK military base. You can look at the map. You can see the range of the Iranian ballistic missiles today. They can reach Paris. It reaches London, Athens, Copenhagen, Riga. It reaches deep into Europe, 4,000 kilometers. Double the range they claimed. And if it has doubled once, it can double again, from 4,000 to 8,000 kilometers. That would make it capable. Pemirsa, Iran meminta negara-negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah. Iran juga menuding Israel sengaja menanamkan Iranofobia supaya dunia memusuhi Iran. Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan Iran dalam sidang darurat PBB yang digelar di Jenewa, Swiss. Dalam sidang, Iran mengingatkan negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah oleh fitnah dan serangan yang dilancarkan Israel. Dukungan untuk Iran diberikan oleh China dan Rusia. Kedua negara ini juga menegaskan tidak ada negara manapun yang boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Suffering is compounded when false and fabricated narratives replaced with realities are accepted as truth, when defenders are recast as enemies. The malevolent regime of Israel has cunningly turned the President of the United States as executor of its wicked designs. Such mastery poses a grave threat to the entire world. Israel is not merely attacking Iran, nor solely striking at Lebanon, nor even undermining Palestine. It is assaulting the very fabric of regional order and dragging the entire world toward chaos and peril. Today, we assure our neighbors that Iran will not be the last focus. After Iran, you will become even more accessible targets for the execution of sinister ideological agendas of Israeli regime. Those who are today appearing as your friends will cast off their masks tomorrow. For more than 4 decades, Israel has orchestrated the project of Iranophobia, and now they have prepared the grounds of conflict to give life to their malevolent narratives, to draw a wedge between us